ጠቅላላ ሪፖርት አቅራቢዎቹ ቴውድሮስ እና ዶክተር ይንገስ ናቸው። ወደ እነሱ እናምራ። ዶክተር ይንገስ በተለይ ፋይናንሻል ሪፖርቱን በጠራ ሁኔታ ስለሚያሳየን ሁላችሁም በደንብ አይናችንን ከፈት አድርገን እንከታተል። የምንጠይቀው ካለ ዛሬ ያው አናሳልፈው። በጣም ጥሩ። ዛሬ ቴዲ በኋላ ሌላውን ብዙን ከበር ያደርገዋል። እኔ ግን ወደ ፋይናንሱ አካባቢ አተኩራለሁ። የቅድም ወሰን ብዙን ብሎታል አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ በተመለከተ። ግን ሁላችንም እንደምናውቀው መታመን የምንችለው በተግባር ስለሆነ አንደኛው ያንን ተግባር የምንገልጽበት አጭር ሪፖርት ነው። ከዛ ውስጥ ሂሳቡ የመጀመሪያውን ቦታ ይይዛል። ኦኬ የአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ አስተባባሪ ቡድኖች በተለያየ ጊዜ በቅርቡ ኢንተርቪው የተለያየ ቦታ ሲሄዱ አይቻለሁ። ተደጋጋሚ የሚጠየቅ ጥያቄ አለ። ያም ጥያቄ ገንዘቡ ምን ላይ ዋለ የሚለው ነው። በተወሰነ ደረጃ አይገርመኝም። ብዙዎቻችን ተመሳሳይ ጥያቄ ብንጠይቅ እኛም ያንን ጥያቄ የምንጠይቀው አይነት ሰዎች ነን። ካዋጡት ሰዎች ነን። ዘመዶቻችንን፣ ጓደኞቻችንን ያለንበትን የተለያየ የማህበር አባላት ያሰባሰብን ስለሆን በኃላፊነት ብቻ ሳይሆን በባለቤትነት የምናስኬደው ስለሆነ ያም መልስ እንመልሳለን። ያንን ከመመለሴ በፊት ግን አንድ ጥያቄ ለሁሉም ለአድማጮቻችን መጠየቅ ፈልጋለሁ። ያም ያልተጠየቀ ጥያቄ ይሆንና ስመልሰው ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን ሊያስረዳልኝ ይችላል በሚለው ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ የምጠይቀው ምንድነው 1.7 ሚሊዮን ዶላር እንዴት ደረሰን ነው። ይህንን የምጠይቅበት ጥያቄ የሚገልጹ አንዳንድ እንዴት እንደምንሰራ ቅንጅታችንን፣ ትብብራችንን በተወሰነ ደረጃ ትራንስፓረንሲ የምንለውንም የሚያሳይበት አጋጣሚ ሆኖ ስላገኘሁት ነው። ይሄ 1.7 ሚሊዮን ዶላር የተሰበሰበው ጎፈንድሚ ላይ ብቻ አይደለም። ይሄ ሰንደረዥ እንደሚያሳየው ጎፈንድሚ ላይ የተሰበሰበው 1.2 ሚሊዮን ብቻ ነው። ሌላው የተሰበሰበው ግማሽ ሚሊዮን ዶላር በወንፈል የባንክ አካውንትም ይሁን በፔፓል ዶኔሽን ማቺንግ እና በሌሎች አማራጮች ነው። ስለዚህ ለኔ መጀመሪያው ሚዛን ራስን በተግባር የማስመስከርና ያሉትን ሆኖ መገኘት ሆኖ ማቀርበው ሐሳብ ብዙዎቻችሁ ማታዩትን በተለያየ አቅጣጫ የመጣውን ገንዘብ አጠራቅመው ቅንጅት ፈጥሮ ለአደባባይ ማንም ሰው እንዲያየው 1.7 አድርገን ጎፈንድሚያችን ላይ ሁሉም ሰው እንዲያየው ማድረጋችን ነው። ለኔ ያ ትልቅ ቦታ አለው፣ ትልቅ መመዘኛ ቦታ ነው። አይ ቲንክ ያንን በደንብ ላሰምርበት እፈልጋለሁ። ወደ የሚቀጥለው ሲሄድ እና ብዙውን ጊዜ የማጠፋው ስለ 1.2 ሚሊዮን ጎፈንድሚ ስለተሰበሰበው እና $1 እስከ ባለሳሳት እስከ 20-30 ሺህ ዶላር የሰጡ ሰዎች አሉ በዛ ጎፈንድሚ ላይ። ግን ሌላው ግን ከዛ ውጭ ስላለው ስለዛ ትንሽ ጊዜ ላጥፋ። ምክንያቱም ግማሽ ሚሊዮን ዶላር ቢሆንም የሚሰጠው ትርጉም ማንነታቸው የሚገልጽበት አገላለጽ የራሱ የሆነ ጠንካራ ባህሪ አለው። እዚህ ላይ ያልጠቀስኳቸው ነገሮች ምንድናቸው? አንድ ትልቅ ስፕሬድሺት አለን። ያ ስፕሬድሺት እኔም ጋርም አይደለም፣ ጌታቸው ጋርም አይደለም፣ ተመስገን ጋርም አይደለም፣ ሁሉም ጋር ማናቸውም ጋር አይደለም። የጉግል ክላውድ ላይ ነው ያለው። ወደ 20 ሰዎች አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ማንኛውም ሰው አክሰስ ያለው ሰው አክሰስ ማድረግ ይችላል። የዚህ አስተባባሪዎች ማለት ነው። በተለይ ቴሌቶን ባለን ቀን ገንዘቦች የሚመጡበት አቅጣጫ ብዙ ስለሆነ ያንን ትራክ አድርጎ ከዱባይ የሚሆን ከየትም ሀገር ዩሮፕ ያንን ትራክ አድርጎ ወደ ጎፈንድሚ ኦፍላይን ዶኔሽን እንዲያስገባ ትብብር ያለው አንዳንዶቻችን በአካል ማንተዋወቅ ነን። የአይነት ቡድን ነው እየሰራ ያለው ከበስተጀርባ ያሳያቸውን ያህል ያሳያቸዋል። መሰረት ደረጃ አስፈጥሮ የሚልከን ቲም እንዳለ በስተጀርባ እንድታዩ ነው። ሌላኛው እነዚህ ኦፍላይን ዶኔሽኖች በማህበራት በኋላ እንመለስበታለን። ምናልባት ወሰንና እኔ በፕሮግራማችን አውትላይን መሰረት በማህበራት ግለሰቦች የገባ ነው። እንዳልኳችሁ በአካውንታችን ተከታትሎ ይሄንን
ጎፈንዲሚያችን ላይ ልናስገባው ችለናል። እንመለስበታለን። ብዙ ጊዜ አላጠፋበትም። ግን የማንነታችን የግልጽነታችን ትልቅ ምሳሌ አድርጌ ነው ወስደው። ስለዚህ ያለንን ማሳየትም እንዴት እንዳጠፋ ነው ለመመለስ አጋዥ መልስ ይሆናል ብዬ ነው። ሌላኛው ያው ብዙን ጊዜ የምለው ነው ዶኔሽን ማቺንግ። አዎ ገንዘቡ 60 ሺህ ነው። ለአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ በኮርፖሬት ዶኔሽን ያገኘ ነው። ትንሽ ሊሆን ይችላል ከሌላው ቁጥር ጋር ሲነጻጸር። ለእኔ ግን መሰረት የጣልንበት ወደፊት እየጨመረ የሚሄድ ትልቅ ዘር ነው የዘራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከነዚህ ካምፓኒዎች በሙሉ ዶኔሽን ማቺንግ አግኝተናል። ይቅርታ፣ ጥሩ ጅምር ነው። አንዳንዶች እዚህ ውስጥ ማላቃቸው ካምፓኒዎች አሉ፣ አንዳንዶችም አይደል ነው። እና እዚህ የምትሰሩ ሰዎች ይሄን ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። አንዳንዶቹ የሄዱበት ርቀት ደስ ይላል። ሂውማን ሪሶርስ ጠይቀው እኛ የሰጠናቸው ኢንፎርሜሽን በቂ አልሆን ብሎ የሄዱበት ርቀት ተርክ የሚባል አንድ ካምፓኒ ልጅቷን አስታውሳታለሁ ከኖርዝ አይ ቲንክ ሚኒሶታ መሰለኝ። እና በጣም ደስ ይላል። ወደ $2000 አካባቢ ልታስገኝልን ይችላል። ግን የሄደችበት ርቀት በቀላሉ ኢንፎርሜሽን ኤችአር ጠይቃ አላገኘችም ነበርና ያን ያህል ዴዲኬትድ የሆኑ ሰዎችም አግኝተናል። ግን በዚሁ አጋጣሚ የገረመኝ ስታርባክስ እነዚህ ውስጥ አላየውም፣ ካስኮን አላየውም። እነዚህ በብዛት ምናልባት ገንዘብ ከሰጡ እህትና ወንድሞች ይኖራሉ ብዬ የምገምተው ነበር። አለመኖሩ ገርሞኛል። እና ብዙ ይቀረናል። ብዙ አማራጮች አሉ። ይሄንን እድል ልንጠቀምበት ይገባናል። በመጨረሻ እንግዲህ ያው ብዙ ሰው የሚጠይቀው አይደው ነው እንግዲህ ስላይድ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ኦኬ፣ ብዙ ሰው የሚጠይቀው ምን ላይ ዋለ ነው፣ እንዴት አዋለው ነው። ለሂሳብ እንዲመች ፌዝ 1 ፌዝ 2 ብለን ከፋፍለዋል ትላልቅ ወጪዎችን ለሂሳብ እንዲመች ነው እንጂ አሰራሩ እንኳን ያን ያህል ፌዝ ኖሮት ላይሆን ይችላል። ፌዝ 1 ማለት $522,000 ያወጣንበት በእህታችን በማዛ መሐመድ የሚመራው ኤኤፍ ቲም ኢትዮጵያ የምንለው ነው። እሱ ኦልሞስት ሂሳቡን ስላለቀ ተከታታይ ሌላም ተጨማሪ ሂሳብ አመጣለሁ ይህን በተመለከተ። እዛ ቀጥሎ ብዙ አገር ቤት በኋላም በሰፊው እንሄድበታለን። ትልቅ መሰረት የጣልንበት አገር ቤት ያሉ ምንድነው እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ጋራ 5-6 የሚሆኑ ብዙ ዝምድና ፈጥረናል። ገንዘብ የማይለካው ኔትወርክ ነው እዛ የተፈጠረው። እነሱ በጠቅላላው እስካሁን ድረስ በቅርቡም ስንልክላቸው ነበር። አሁን በቅርቡ ቆቦ፣ ዋግምራ፣ እንደዚህ ደብረ ብርሃን ለሚሄዱ ተፈናቃዮች 487,000 ነው። ለጎፈንድሚ ፊ እዚህ ጋር አለ ያሳያል። አንዳንድ ለኛ ያወጣናቸው ወጪዎች እዚህ ጋር ያሳያል። በስህተት 1-2 ሰዎች ጎፈንድሚ ላይ ስፖንሰር ቻይልድ ገንዘብ አስገብተው ወደ ስፖንሰር ቻይልድ ፕሮጀክት መልሰነዋል። ይሄ በቢጫ የምታዩት በሙሉ አሁን መሬት ላይ የወጣ ወጪ ነው። ከዛ በኋላ በሰፊው እንሄድበታለን። አማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ቅድም ወሰን ትንሽ ጠቀስ አድርጎታል። ጅምር ፕሮጀክቶችን መሰረት ሊኖራቸው የሚችሉ አገር ቤት ስር ኖሯቸው ማደግ መቀጠል ጥሩ መሰረት ያለው ፕሮጀክቶች ሊሆናሉ የሚባሉትን ፕሮጀክት መድቦ እንሸት አድርጓል። እነዚህ የተወሰነ ስራ ላይ ይዋላል፣ የተወሰነ ግን በእነዚህ ፕሮጀክቶች ስር ውስጥ ዴዲኬትድ ምንድነው የተባለው ፕሮጀክት አሎኬት ስለሆነ ተቀናሽ ሂሳብ ሆኗል። ስለዚህ ከቀሪ ወጪ ያለንን ባላንስ በእንደዚህ ሁኔታ እናሳየዋለን። የነዚህ በኋላ እናወራለን። ፕሮጀክቶቹ አስፈላጊነታቸው 2 ትላልቅ ሀሳቦች አሏቸው። ዝም ብሎ 300,000 ለምሳሌ ሄሮስ ፋሚሊ $300,000 ዝም መነስነስ ሳይሆን ስር ሰዶ ቋሚ የሆነ የቢዝነስ አይዲያ ኖሮት ብዙ ሰዎችን የምናገዝበት መሰረት ያለው መሬት ላይ አንድ ማቋቋም ነው። ሁለተኛ ይሄንን ፕሮጀክት መደገፍ የሚችሉ ሰዎች በጣም ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች ማግኘትና ማግኝተናል። ያንን የሚኖሩ ሰዎች ማፍራት ነው። እንደገና ገንዘባቸው አይ ለእንደዚህ ነው መሆን ወይም ሴክሹዋል ቫዮለንስ ቪክቲም ነው የምደግፈው ወይም
በሬ ለገበሬ ነው የሚደግፈው የሚሉ የሐሳባቸው ባለቤት የሚሆኑ ብዙ ደጋፊዎች ስላሉ እዚህ ሀገር ስንኖር ያው ታውቁታላችሁ ሰው በምን ኮዝ እንደሚሰጥ ያንን ፕሮሞት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሂሳቡን እንደዚህ ካረጉ በኋላ የቀረው ሂሳብ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ $138,934 ነው። በመጨረሻ ይሄንን አቀርባለሁኝ። ይሄ ቀይ ነበረ። ኦኬ ይሄኛው ምንድነው የፌዝ 1 ብለን ያልነው ቅድም በህታችን በማዛ መሐመድ የሚመራው የኢትዮጵያ ያለው የኤፍ ቲም የላክነለት $522,000 አለ። አገር ቤት ትንሽ ያስገቡ ሰዎች አሉ ወደ 400,000 ብር የሚሆን እና በጠቅላላው ወደ 24.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነበራቸው። ያንን እንዴትና ምን እንዳዋሉበት የሚያሳይ ዝርዝር ነው። ለምግብ፣ ለውሃ፣ ፓስታ እንደዚህ አስቸኳይ ወዲያው መድረስ የሚችሉ ምግቦችን ያወጡት፣ ለልብስ፣ ለምንድነው ማትረስ፣ ለሆስፒታል አንሶላዎች ገዝተናል። ለሴክሹዋል ቫዮለንስ ቪክቲምስ ትሬኒንግ ንግስት ይርጋን ዶክተሮችን ወደ 40 ዶክተሮች አሰባስበን በተለያዩ የተፈናቀሉ ቦታ ያለበት እነዚህን ጠቅላላ ወጪዎችን ያሳያል። በመጨረሻ ላይ ይሄ 3.5 ሚሊዮን ብር ለሆስፒታል አፋር ዲፕቲ ጀነራል ሆስፒታል፣ መካነ ሰላም፣ ባህር ዳር 1 ሚሊዮን ብር ተመድቦ ለግዢ ሊፈጽሙ ሁሉን ወረቀት እጇ ላይ ይዛ ማዛ አንድ ቀን ሲቀራት መጣው በቁጥጥር እስከነ ወረቀቱ በቁጥጥር ስር ያዘት። ከዛ ወዲህ ያ ብር እዛ አካውንት ውስጥ ብዙም የፈለግነውን ያህል እያንቀሳቀስ ነው አይደለም። ሄዳ እየተከራከረች ነው። የመንግስት ኃላፊነት ነው። ይሄንን በግልጽ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ኦፍ ኮርስ የምታውቁት የኛ መንግስት መግደል ማፈናቀል ነው የሚያውቀውና ይሄ ምንም ደንታ አልሰጣቸውም። ግን የሆስፒታል ግዢያችን አሁን የቀረው ይሄ ብቻ ነው። ስለዚህ ሞራለስ ኢትዮጵያ በእህታችን በማዛ መሐመድ ይንቀሳቀስ የነበረው ቲም ሞራለስ ስራውን ፈጽሟል። የተላከለትን ብር በሚገባ ስራ ላይ አውሏል። ኦኬ ይሄንን ካልኩ በኋላ አይ ቲንክ ቀሪውን I will invite, hopefully Teddy is online, so I will invite Teddy to go over the next accomplishments and the subsequent slides. Thank you, Yinges. Appreciate it, and thank you for that detailed report. And Yinges, I'm going to have you drive while I speak, if that's okay, since you're presenting, okay? Okay. All right. So, good afternoon, good morning, and good evening to everyone from wherever that you might be. Thank you for joining us today. And as previous speakers have stated, the main purpose and the goal of today's event is to provide you all a report and the work that we have been doing in Ethiopia in terms of providing humanitarian assistance to Amaras who have been impacted as a result of the attacks by the TPLF into Amhara region, but as well as Amaras that have been attacked and displaced by the Oromo Liberation Army and the Oromo Special Forces in Walega, Horoburudu, and other places, as well as also attacks in Benishangul Gumuz. So the team has really been very, very busy trying to help Amaras that have been impacted by violence across Ethiopia. So what Yinges did was really go into the detail of the finances. And what I'm going to go right now is what I'm going to do is really go through some of the other aspects of the project in terms of who are the organizations that we work with, in what ways are we delivering these humanitarian assistance. As Yinges stated earlier, that we have a team in Ethiopia called AF Ethiopia that helps, that monitors, oversees a lot of the projects that we have in Ethiopia. And this team is led by Maaza Mohammed. However, this team by itself cannot scale up to all the needs of our people. So we work very closely in collaboration with independent Amara organizations on the ground to provide the humanitarian assistance. These are independent registered Amara organizations on the ground, and they basically serve as our eyes, our hands, and our feet on the ground.
And so we have them listed here. And these are our partners that we work with very closely. And I want to take a time here to really thank them, because without them, we would not be able to reach the tens of thousands of Amaras that have been affected. First is Yotor Farmers Association. This is an organization that has membership across all of the across the Amhara region. Their main purpose and goal for really organizing is to support farmers. But because of the atrocities that our people are facing, they are also providing humanitarian assistance. So oftentimes what Yotor Farmers Association will do in partnership with AAA is that they will pick up, the food items, mattresses, and deliver them to the IDP sites. And the same thing, Mokomia Humanitarian Support and Rehabilitation, as well as Yifat Development Association, they do the same thing. And so these are really the organizations that we would not be able to do this work without the support of these organizations. And it shows the close working relationship that the Amaras here in the diaspora, especially those that are members of AEF, have with the Amara organizations in Ethiopia. Amara Students Association is another organization that we work very closely with. This organization, we had worked very closely with them to go to across the area, across all of the country, to meet with IDPs, to mentor young people, to mobilize young people, as well as to meet and comfort, families we had lost, Fanos and militias during the fight against TPLF. And so this is an organization, again, that we work very closely with. And also one of the things that they have been doing for us is also gathering lists of fallen heroes, our heroes that have died, that have sacrificed their lives, providing us that list so that we can support their families. Another organization, obviously, is the Wolkite Amara Identity Committee, and they have been providing humanitarian assistance to IDPs in northern Gondar. Addis Amba is an organization that we have been working very closely with to provide psychotherapy training and rehabilitation for women who are victims of sexual and gender-based violence. Later on in the slide, I will talk about that more, but Addis Amba is an organization that we work very closely with, and without their support, without their help, we would not have been able to help many of these young ladies. Afar Pastoralist Development Association, this is an organization that we gave $7,000 to provide humanitarian assistance to Afars impacted as a result of the TPLF invasion into Afar. So to all these organizations here, on behalf of the AEF team, here in the US, Canada, Australia, Europe, New Zealand, we really want to thank you. And you will hear from the leaders of these organizations later on. Many of them have sent, videotape messages, and some will join us live to thank all of you for your donations. Can you go to the next slide? Okay, thank you. So a very high level here, because of your support, because of your donation, we have provided free food to over 80,000 Amaras who are displaced. And this 80,000 are mainly women who were breastfeeding, children, pregnant women, and the elderly, and those that were injured. Because we had limited amount of funding, unfortunately, we could not provide food to everyone. So we had to, focus on those that were high risk and most need. And so over 80,000 because of your support, because of your help, because of your donations. Thank you. In addition to that, we had deployed 40 medical doctors across the IDP sites, working inside clinics and hospitals to support the IDPs that were displaced. And these 40 medical doctors served over 60,000 patients. And these 40 medical doctors were paid by AEF. And so we worked very closely with them. They saved, I can tell you that they saved a lot of lives. They treated a lot of women that were victims of sexual and gender-based violence, a lot of people that were injured. If it wasn't for your support, for your financial support, many of these medical doctors who did not have a job would be sitting at home. Many of you might not be aware, but there are many Amara medical doctors who graduate without a job. And when we learned of this, we thought, why not we, utilize these skills? Why not take advantage of the situation
And we were able to hire 40 medical doctors and deploy them. And so we're grateful. We are very grateful for these medical doctors. And you will be hearing from some of them later on in the program today. Yingis, can you move on? This is a picture of some of our doctors that were deployed across various locations. And these are some of the sites that these doctors were located. Dese, Kambolcha, Haik, Kutabar, Mekane Salam, Humara, Walkai, Debark, Mota, Debra Burhan, Bahardar, and Devat. And in some of these locations, they were the only medical doctors providing medical services. And it was at a free cost to these Amaras that were displaced. And again, because of your support, thank you. Here is one of our projects. So we have several projects under AEF. One of those projects is called For My Sister. That is led by one of our strong leaders, Mulu Yaya Harad, which you will hear from later on. And this project was set up specifically to help and support and rehabilitate these women that were raped by the TPLF militias when they came into Amhara region. Obviously, there are thousands of these women, unfortunately, that have fallen victim to the TPLF. We have identified 723. We provided free psychotherapy training for 723 of these victims. After completion of the training, we gave each one of them 3,000 birr. And because of your support, we have allocated $150,000 to help them start small businesses. Majority of the victims obviously were in Wallo and Shoa area because that's where TPLF has spent most of the time. And then also 123 were from Gondar. And as we learn of more and more victims, we are taking them into the program to provide them free psychotherapy training and also to help them get back on their feet. And one of the ways that we think that we can help them get back onto their feet is by helping them start small businesses. So this $150,000 has been allocated by AEF, but the team has been busy fundraising on their own, and they've collected quite a bit of money, and you'll hear from them a little bit later. In addition, we have another project called the Fallen Heroes Families Project. This is to support the families who have lost a family member fighting against TPLF. These are FANOs, these are militias. They are not part of the Amara Regional Special Forces or the Federal Army. So when they die or when they get injured, their families really have they're meant to be the breadwinners. So when these breadwinners die, they don't have any support. And so what we're trying to do is fill in that gap. And with this project, so far we have helped out 79 families. These are not 79 individuals, these are families. That means these are hundreds of individuals that we have helped out. And we have a team on the ground that is providing us information, and the team is working hard. Right now, we probably have thousands of people of families on the list. We have $300,000 budgeted for this project, and as that list comes in and we complete the vetting process, we will be supporting more families. So this is really a special project for us. That's really the completion of the high-level presentation. I want to thank you all for joining us. As I said, later on, you will hear more from the project leaders, and also you will hear directly from the leaders of our partner organizations in terms of like the work that they're doing on the ground in Ethiopia. Thank you.